Okay, today I would like to present about curriculum components and learning outcomes. First, let's talk about the core framework. Dalam kurikulum ada 4 komponen utama, yaitu objectives, materials, methods, and evaluation. These 4 components must be integrated. Artinya, semua bagian harus saling terhubung agar pembelajaran bisa berjalan efektif. If one component is missing, maka proses belajar tidak akan maksimal. Next, we move to educational objectives. Tujuan pembelajaran adalah penentu arah. It answers the question, what should student achieve? Without clear objectives, materi dan metode tidak akan memiliki arah yang jelas. So, objectives are very important as a foundation of learning. Okay, the next is learning materials. Materi adalah isi pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Materials should be organized from simple to complex, mulai dari konsep dasar sampai ke aplikasi yang lebih sulit. This helps students understand the lesson step by step. Oke, selanjutnya itu method and strategies. Method is how the teacher delivers the material, sedangkan strategi lebih ke bagaimana membuat siswa aktif. For example, discussion, collaboration, and practice. Dengan metode yang tepat, students will be more engaged and understand better. Selanjutnya, evaluation and assessment. Evaluation is used to be measure whether the learning objectives are achieved or not. Evaluasi juga berfungsi sebagai feedback untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. So, it is not only about scores, but also improvement. Selanjutnya itu, now let's see the synergy. Semua komponen harus bekerja sama. Objectives, materials, and methods must be aligned. Dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. This creates a continuous learning cycle. The next is learning outcomes. Learning outcomes adalah hasil akhir yang dimiliki siswa setelah belajar. It includes knowledge, skills, and attitude. Jika semua komponen kurikulum berjalan dengan baik, maka learning outcomes juga akan optimal. Next, finally we have core company metrics. There are 3 main aspects. The first is cognitive. Kognitif adalah kemampuan berpikir. And then psychomotor, yaitu keterampilan. Dan yang terakhir itu ada efektif, sikap dan nilai. These 3 aspects help students develop holistically. As a conclusion, curriculum components and learning outcomes are closely related. Semua komponen harus saling mendukung untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Okay, I think that's all from me, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.